Hola amigos, ¿cómo estamos? How are you friends? Second day of the salad making. Segundo día de la ensalada. Hoy día vamos a seguir con la ensalada de brócoli. We continue with the broccoli slaw. Vamos a añadir garbanzos. We're adding chickpeas today and y un poco de queso. I have brie cheese and this Cracker Barrel marble. Y este queso marvelado. And that's it. I said it was going to be very simple. Dije que iba a ser súper simple, así que we're going to start by adding the broccoli. Vamos a añadir esta saladita de acá. Washing it. Nuevamente la lavamos. Ya, Lewandowski. Ahora le vamos a agregar nuestro vinagre balsámico, nuestra salsa balsámica, balsamic sauce, that it turned out to be amazing. Resultó ser muy buena. Recuerden que no hay que usar sal si es que van a utilizar esto. You don't need salt if you're using this, unless you're super extra salty, right? A menos que sean super extra salado. This was all I ate last night. Fue todo lo que comí anoche. Now we're gonna open this. Vamos a abrir los garbanzos. Negronos. These are 2 years expired. Están vencidos 2 años. We're gonna try them anyway. They're still good. No, let's just eat it. We're just gonna add half of it. Vamos a añadir la mitad, just in case I get sick. We're gonna risk it. Vamos a darle nomás. I had a friend that had a, not channel, but he used to make videos where he tasted all expired things. Donde probaba cosas vencidas. And the section, he used to call it temerarious. El temerario se llamaba su sección. Saludos, Daniel. Vinegar and brie goes pretty good together. El vinagre y el queso brie van súper bien juntos. Something else I was gonna run by you. Otra cosa que iba como a preguntar. Un amigo me sugirió hacer como videos de tragos. Tener una sección de tragos. So a friend suggested to have cocktails or international drink section. I'm not a cocktail guy, no soy una persona como mucho de eso. But what I can do is beer tasting. Lo que podría hacer sería una sección de cerveza. Claro, probando distintas cervezas. And maybe if I had a sponsor of a snack, si tuviera un auspiciador de algo para picar, de alguna botana, sería ideal, ¿eh? So I'm gonna see if I can do that because I like beer. A mí me gusta la cerveza and I like to try different kinds of beer. Me gusta probar cervezas distintas, artesanales y eso. So yeah, this is how it looks. Let's see how it tastes. Así se ve, veamos cómo está. And tomorrow I'll let you know if I got sick or not. Mañana les aviso si me enfermé o no. Está bueno. No, nothing wrong with it. No tiene nada de malo. Well, that's it for this one. Eso es para este video. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Chau.